challenge natin ngayon ay 7 in a row challenge, okay? Okay! Bale, merong mga premyo dyan sa tapat ng bola na mapapasyutan nyo, okay? Okay! 50, 100, 150, 300, 500, 1,000, saka 2,000 pesos. Yun ay kung magse-7 in a row ka. Once na may masablay ka, hindi ka patalo. Hanggat may bola ka, tira ka ng tira. Pero magsisimula ka dapat sa 50. Okay? Merong guhit dyan, bawal lumagpas. Yan, okay. Okay, go. Okay. 50 na yan, 50. Hoy, 100 na, 100. Hey! For 150, for 150. Pwede yan? Okay lang, okay lang. Okay. Okay. No! Okay lang yan, okay lang yan. Basta wag lang ano, wag ka lang atang sa. Magkano? 300 pesos. Okay. Ay, kinuha ko. Ay, lagyan mo na dyan. Next. Yan. Ano kasi sa office ko? Yan. Ang galing ah. Hoy! Mamang mo, baby. Yan! Hey! 150 na, 150. Hindi, ano yun? For the 300. Hoy! For the 300. Oh, 150. Okay. Go. Next. Go. Hey, ano? Pwede ba ganyan? Yan, okay na. Malapit lang naman eh. Ayaw. Ayaw. Ayan, 150 na, 150. 150. O, yung paa dyan ha, may guhit dyan, may guhit. 150. 150. Okay, next. Go. Yan. Yun. Yun. Dalawa na, 100 na. Oy, 150 na, boss. Basketball player yan eh. Basketball player. For the 500. Oy, for the 500. For the 500. Wala na, abos na pala. Pero may budget na eh, oh. 500 na. Next. Si Chris na, dati naka 1,000 yan. Kasi 6 in a row yung dati natin na. 6 yun, di 7. Go! Uy! Yun lang! Uy! Hindi ko kasi naturuan. Focus! Uy! Ay! Wala to, tanggal to. Kailangan sunod-sunod. Okay. Hoy! 300 pa rin. 300 ba? 300. 300 oh. Sayang naman. Okay. Next. Yan. Okay. Go. Nagpas na pa ang... Ay! Oh, nagpas na pa. Uy, hindi ngayon lang. Lumapit. Go. Tigan niyo yung paa. Titigan niyo pa. Tiglitin. Go. Ay, Nagtingkayad pa. Nagsubsub pa nga. Hey! Hey, last na? Ay, magkano? 150. Next. Ilang bola? Oh, yung ano kuya. Ano yan? Meron. Hoy, yun oh. Galing nga, perfect ka. Hoy, perfect ka. Hello? Hoy. 150. Okay, go. Next. Go. Yan, okay. Goods. Uy, wala pang sablay. Hey! Uy! Oh! 150. Uy! For that 300. Uy! Magkano 300? 300 pesos. Okay. Next. Go! Okay. Siya. Dalawa. Tatlo. Uy. Walking straight ka.
Naka-straight Kunin ka. kita, oh. Tatlo na. Eh! Ayun, mahirap na. Oh, yung kaapat na, 300. 500. Ah! 300, 300. Ah, Miles. Okay. Ha? Sorry. Shock lang, joke lang. Ah, 300. Angel. Ayun. Perfect. Ay, perfect. Parang 1,000. Ay! 50 na 50. May chance ka Hoy! pa 500. 100. Hoy! Ay! 150. 150, okay. Wala na, bugo. Next. Go. Thank you po. Hoy! Thank you po. Perfect. Oo. Perfect. Galing. Hey! Wala ka ng 2,000. Okay. Oh my God, Che. For the 1,000 na lang. Pagka 500 ka na lang. Hoy! Amin na. No, wala na, tama na. Dalawa na lang yan. Oh. Hey! 300. 300. Oh. 150 lang yan. Hoy! Ay! 300. Oh! Hoy, pani! Iba yung tira. Oh! Perfect Iba yung technique. Hoy! Ah. Hoy! Iba yung technique niya. Masyadong magaling. Iba yung diskarte niya. Next. Go! Okay. Oh. Ah! Ball rep! Foul rep. My friend mo niyo. Hey! Okay. Hoy! 1K. Oh, mas nyo. Hoy! 500. Uy! Galing tingin yun. Ang layo pa niyan. Uy! Partida. Uy! Wala na. Wala na. 50. Kaya nga ito, for the 1,000 din nabis ko na. Next. Go! Uy! Pa. Uy! Kamay yan, Che. Uy! Uy! Wala. Okay. Uy! Yun, 100. 150. Wala, 100. 100. Okay. Ah, next. Nice! Wala pa nga eh. Uy! Oh, perfect ah. Uy! Sayang. Lagi sa Bati kasi ni Lagi sa pangatlo nasa play eh. Lagi sa pangatlo nasa play eh. Wala, nanalakbatik na. Nawala na kapangyarihan. Ay, stack up sa 100 oh. 100. Next. Go! Bang! Dinakdak. Dinakdak na, boy. Hey! Hey! Anong bokya? Nandiyan na yung ano, totoong laban sa... Dito ba wala dito? Nandiyan totoong laban. Babi Ace Art yung Oh! Yan. Perfect! Hey! 300. Wala. 150. Ah, 5K. 150. Go. Last na kay Divina. Go, Divina. Hey! 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 Okay. Nagmamadali. Hey! Hey! Ah! Doble! Hey! Ah! Doble! 100 yun. Wala. 100. Okay. Bye-bye!